Good morning guys. For today's video guys, biyahe kami sa Cebu together with Pastor Chris. Mo-attend kami og Jesus Reign Summit 2024. So mag-report po mi dito unsay nahitabo sa Camiguin Jesus Reign 2023. Okay guys, actually guys, wag ko plano mo ato sa Cebu, but God provide ato mga kailanganon ng Bible. Delight yourself to God and He will give you the desire of your heart. So salamat sa mga prayer sa mga biyahe. In case of waterland, your license is found on each object from your body. To don, slip vest over the head, take tape around the waist, and push end to buckle. Pull tape to tighten. When outside the aircraft, pull inflation tags to inflate vest. Manual inflation is done by means of the red tubes. Blow to increase air, and push pins inward to release air. For now, goodbye sa Camiguin. No, so bisita sa Cebu. While nagbiyahe ang among airplane guys, nakita nako ang ibabaw, ang view sa gihimo sa Ginoo ba. Maayo gid ang Dios no sa iyang mga ipanghimo no. No gaginina sa mga pamiglaga kita na ko mga kahoy karon na miss ko sa gihimo sa Ginoo no sa atong mga sa mga problema ta sa atong mga kailanganon, pero ang Ginoo day nagpangga day kanato no. O di nato masukod ang iyang kaayo sa paghimo aning kalibutan na no. God is in control no. Ang pa sa Psalms 19:1 to the third master, a Psalms of David. The heavens declares the glory of God, and the sky above proclaim His handiwork. Nindot gid ang gibuhat sa Dios. No, He's amazing God, a powerful God. He is provider. He is our healer. He is good all the time. No? Siya yun, maayo yun kanunay sa tanang panahon. Please remain seated with your seatbelts fastened until the captain turns off the fasten seatbelt